Um, He estado orando y diciéndole, Señor, dame una palabra para este domingo para la iglesia de amistad. I have been praying and asking the Lord for a word for the church for this Sunday. Y he tenido, por varios meses, me he estado preparando y tenía un mensaje. And for many months I've been preparing and I already got a message. Pero yo creo que lo que Dios está haciendo en este momento en la iglesia But I think that what God is doing in this moment in the church necesita una palabra para este momento. requires a word for this specific moment. Y he estado, entre ayer y hoy, he estado pidiéndole, Señor, quiero una palabra de parte tuya para tu iglesia. And between yesterday and today, I've been asking the Lord, please give me a word from you to the church. Que te lleve a ti. So it took you to you. It takes you to you. Así que no podemos negar So we cannot deny que estamos viviendo una situación difícil como iglesia. that we are living like a difficult time as a church. Pero las situaciones difíciles But difficult times no son, no son cosas que nos deban de preocupar, are not things that needs to make us worry, sino más bien detenernos y preguntarle a Dios, ¿qué quieres, Señor? but instead we need to make a pause, stop, and ask the Lord, what do you want? Así que quiero hablar acerca de confiar en Dios en tiempos difíciles. So I want to talk about trusting in God in difficult times. Lamentaciones capítulo 3, Lamentations, chapter 3, verso 22, verse 22, 23 y 24. 23 and 24. ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos desde la pantalla? ¿Les parece si nos ponemos de pie? Can we stand up and we can read it together from the screen? And what if we read it all together? Okay. What do you think about that? Okay, let's do it. To the count of 3. 1, 2, 3. Great is his faithfulness. His mercies begin afresh each morning. I say to myself, the Lord is my inheritance. Therefore, I will hope in him. Amen. You can be seated. Cada día Each day, sus misericordias son nuevas. His mercy are new. Su amor no se ha acabado. His love is never ending. Su amor no se ha acabado. His love it's not comes to an end. His love is relentless. 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 Él está peleando He is fighting por cada uno de for nosotros. each one of us. Su fidelidad no se ha acabado. His fidelity it's not. Su fidelidad es grande. It's big. It's not stopping. Y Él es mi herencia. And He is my inheritance. Repítelo conmigo. Él es mi herencia. Repeat it with me. He is my inheritance. ¿Sabes qué es una herencia? Do you know what it's an inheritance? ¿Sabes por qué los hijos se pelean cuando sus padres mueren? Do you know why kids they fight when their parents die? Porque están peleando por la herencia. Because they are fighting for the Están inheritance. peleando por las propiedades. They are fighting for the properties. Están diciendo, pero es que a mí me toca esto. They say, this is for me. Hey, eso me tocaba a mí. This was for me. ¿Por qué se lo está dejando a mi hermano? Why they are leaving this to my brothers? Y esto es lo más natural en todo el mundo. And this is so natural all over the world. Porque todos quieren la herencia. Because everyone wants the Porque inheritance. sabes que herencia es valioso. Because an inheritance have value. Una herencia te puede sacar de tu ruina económica. An inheritance can take you out of your
economical ruin. Una herencia puede significar un valor sentimental muy grande, It can mean like a sentimental value de poderlo tener en tu casa. to be able to have it in your home. Así que herencia So inheritance, es una palabra muy importante, it's a really important word porque aunque no estemos pensando en la herencia que alguien nos va a dejar, because even though we are not thinking in the inheritance that someone is going to leave us, cuando alguien te dice, alguien te dejó una herencia, when someone tells you someone gave you an inheritance, hay una expectativa. ¿Qué me dejaron? there's an expectancy like, what did they left me? Quiero mi herencia. I want my inheritance. Y cuando la escritura nos dice que Dios es nuestra herencia, And when the scripture is telling us that God is our inheritance, me pregunto si tenemos la expectativa de recibirlo a Él, no lo que Él tiene, a Él. and I'm asking if we have the expectancy of receiving Him, not what He have, but receiving Him. Porque la mayor parte del tiempo estamos buscando lo que Dios nos puede dar, Because most of the time we are waiting for what God can give us, no quién es Él. know who He is. Todos los que están casados, Everyone who is married, ¿a quién le gusta que le digan, qué es lo que me vas a dar hoy? who likes to hear like, what are you going to give me today? Versus, Against, te amo I love you por quién eres, for who you are, por cómo eres. for how are you. Aunque ronques toda la noche, Even you snore all night, te amo. I love you. Aunque hagas ruidos raros, Even you make weird noises, te amo. I love you. Aunque gastes como si tuviéramos todo el dinero del mundo, Even you spend like we have all of the money in the world, te amo. I love you. Perdieron muchos amén las mujeres. We lost a lot of women, amen. Amen. Cuando alguien te dice te amo, When por someone tell quién you, eres, when someone tell you I love you for who you are, no estás esperando lo que esa persona te va a dar a cambio. you are not waiting for what that person is going to give you as an exchange. ¿Te da igual si estás comiendo en el restaurante más caro con esa persona? For you is the same if you are like eating in the priciest restaurant, ¿O si estás en la banqueta, en la calle, or if you are just in the street platicando talking sin comer? without eating, Porque la presencia de esa persona because the presence of that person cambia. change. ¿Te acuerdas los que estamos casados? Antes de casarte, ¿cuántas ansias tenías de casarte con esa persona? For those of us that are married, before getting married, how expectancy you have for getting married to that person? Tal vez te puedes acordar, Maybe you can remember. algunos no porque nunca lo conocieron, Maybe some people know because you don't knew him. pero creo que a algunos les tocó el teléfono con el cablecito. But many of us, maybe we got those telephones with a cable. No había celular, We don't have like cell phones. no había de que podías andar manejando y hablando con la persona. You cannot like go driving and talking to that person. Tenías que llegar a la casa You needed to go to your house para agarrar el teléfono. to pick up the phone. Y antes And before, cobraban la llamada por minuto. they charged the call as per minute. No era una llamada libre. It was not like a free call. Y aún así, And even though los papás tenían que pagar los minutos de los hijos, parents need to pay for the minutes of the kids llamando. calling, Y cuando te ibas a despedir, and when you were going to say goodbye, cuelga tú. hang on. You first. No tú. No, you first. No tú. No, you first. No tú. No, you first. Es que quiero seguir escuchando tu voz. I want to keep hearing your voice. Y tal vez And maybe hubieron algunos there were some que se quedaron dormidos con el teléfono that you fall asleep with the telephone en la llamada. while you were calling. Y no voy a pedir que levanten las manos. And please don't raise your hand. Pero eso es lo que crea una persona en el corazón cuando amas a alguien. But that's what happens when in your heart when you love someone. Cuando dices, no me aguanto por estar con esa persona. When you say, I cannot hold it, I want to be with that person. ¿Y por qué lo relaciono con esta relación
a leer El Señor es mi herencia. And why I'm doing this relationship when we read that God is my inheritance. Porque cuando venimos al Señor, Because when we got to the Lord, la mayoría venimos por lo que Él nos ofrece. most of us, we came but for the things that he can give us. Y está bien, And it's okay. pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. But God doesn't want us to just live there. Dios quiere que aprendamos a conocerlo God wants us to learn on how to know Him y amarlo. and love Him. Entonces, si el amor del Señor nunca se acaba, So if the love of God is never ending, si sus misericordias jamás se terminan, if His mercy are never ending, si su fidelidad es grande if His fidelity is big, y son nuevas cada mañana, and they are renewed each day, each morning, ¿por qué nos dejamos llenar de ansiedad? why are we getting full with anxiety? ¿Estamos confiando en que Él es nuestra herencia? Are we trusting that He is our inheritance? ¿O confío en la herencia que tengo aquí? Or do I trust in the inheritance that I have here? En la herencia que tengo en mi carisma, In the inheritance that I have in my charisma? en lo que yo sé hacer, en mi In experiencia. the things that I have, know how to do in my experience? Proverbios capítulo 3, versos 5, 6. Proverbs 3, 5 and 6. Dice así: confía en el Señor con todo tu corazón. It says, trust in the Lord with all your heart. No dependas de tu propio entendimiento. Do not depend in your own knowledge. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Search His will in all you do, Y Él te mostrará cuál camino tomar. and He will show you which path to take. Ve al 5 otra vez, por favor. Can you go to 5 again, please? ¿Qué es lo primero que dice el pasaje? What is the first thing that this scripture says? Trust in the Lord. Confía en el Señor. Trust in the Lord. Me encantó esta definición de confianza. I really love this definition of trust. Permitirle a alguien To allow someone hacer algo to do something sin temor al resultado. without being afraid of the result. Te lo voy a volver a repetir. Permitirle a alguien hacer algo Allowing someone to do something sin tener temor al resultado. without being afraid of the result. Me encantó esa definición. I love this definition Porque confiar because trusting, es que te voy a permitir hacer algo I'm going to allow to do something, que no importa si te equivocas o no. and I know it doesn't matter if you are getting wrong or not. Vuelvo al ejemplo de los padres con los hijos. Ahora, Coming back to the example of parents with kids. no sé si ya llegaste a esa etapa donde le diste la llave de tu vehículo a uno de tus hijos. I don't know if you're already in that phase in which you need to give the keys of the car to your kids. O tal vez te recuerdas cuando lo hicieron contigo. Or maybe you can remember when your parents did it with you. ¿Qué es eso? What is that? Estoy confiando. I'm trusting. Y muchos papás no confían. And a lot of parents, they don't trust Porque les compran el carro más horrible y feo, because they bought the ugliest car, que si chocan, and if they crash, no pasa nada. doesn't matter. Pobrecito el otro carro. Pour the other car, Porque el carro que le compraste no le va a pasar nada. Ya tiene muchos golpes. because the car that you bought is not going to happen anything because it already have a lot of dents. Eso no es confiar. That's not trusting. Pero cuando agarras la llave de tu vehículo, But when you take the key of your car, el que tú cuidas, the one that you take care of, el que tú lavas, the one that you wash, el que tú mides cuando le toca su servicio, the one that you measure how when it needs like oil change, el que siempre está limpio, the one that it's always clean, y le dices, sí, vete al cine. and you told him, yes, go to the movies. Y si choca, And if he crash, no me importa el resultado. I don't care about the result. Estoy confiando en mi hijo. I'm trusting in my kid. Estoy confiando en mi hija. I'm trusting in my daughter. ¿Alguien ha experimentado eso? Does anyone here experiment that? Y si todavía no lo has experimentado, And if you haven't experienced that, ya te va a llegar el momento. the moment is going to show. Así que tal vez vas a pensar, So maybe you're going to think, se me hace que voy a manejar un carro más barato. okay, I'm going to get a cheaper car.
para no verme tan mal so I don't look that bad. y confiar en mi hijo o en And mi trust hija. in my kid, or my son or daughter. Si nosotros confiamos en alguien So if we are trusting in y someone no nos importa el resultado, and we don't care about the result, si nosotros decimos que confiamos en Dios, and if we say that we trust in the Lord, la pregunta es, ¿confío en que Dios está en lo que estoy viviendo, sí o no? so the question is, I'm trusting that the Lord is in the thing that I'm experiencing, yes or no? Ahora, cuando confío en Dios, So when we trust in God, significa que yo estoy esperando que todo va a ir bien, it means that we are expecting that everything is going to do well. pero que cuando no va bien. But when it doesn't go that well. Ahora, les voy a hacer una pregunta teológica. So I'm going to ask you a theological question. ¿Será que Dios se equivoca? Do you think that God can make it wrong? Can make mistakes? Piénsalo. Just think about it. Porque yo sé que en este momento estamos diciendo, no, Because I know that in this moment you are saying no, pero ¿qué cuando afecta nuestra vida? but when it's affecting our lives? ¿Qué cuando perdemos a alguien que amamos? But what happened when we lost someone that we love? Y entonces nuestros pensamientos empiezan a salirse fuera de control. Then our mind start going out of control. Y empezamos a pensar, ¿será que Dios me ama? And then we start to think, does God really love me? ¿Será que Dios me está castigando por esto? Is God punishing me for this? ¿Será que Dios se equivocó y le tocaba a mi vecino? Does God make it wrong and this was for my neighbor? Y nuestros pensamientos empiezan a afectarnos. And our mind, our thoughts start to affect us. Y empezamos a preguntarnos, ¿valdrá la pena seguir confiando en Dios? And we start asking ourselves, is it worth it to trust in the Lord? ¿Por qué está permitiendo esto? Why is He allowing this? La única manera de empezar verdaderamente a confiar en Dios The only way to truly start trusting in the Lord es conocerlo a través de este libro. is to know Him throughout this book. Si yo no lo conozco a través de este libro, If I don't know the Lord throughout this book, si yo no conozco sus promesas, if we don't know His promises, si yo no conozco lo que dice, if we don't know what this is saying, aunque yo quiera, even though we want, no puedo confiar en Él. I cannot trust in the Lord. Por eso cuando vienen las situaciones difíciles, That's why when difficult times come, me desespero I get anxiety. y reacciono como si no conociera al Señor. And I react as I didn't know the Lord. Y pongo mi confianza en otras cosas, And then I put my trust in other things. porque no conozco lo que Él dice. Because I don't know what he is telling me. Lo único que he escuchado es que tal vez mi papá o mi abuelito Maybe I just hear that my dad or my grandfather, dicen que Dios es poderoso, they say that God is powerful, pero yo nunca he visto el poder de Dios. but I never seen the power of the Y no Lord. conozco sus promesas. And I don't know His promises. Y no los conozco como Dios Jireh. And I don't know Him as God Jireh, No los conozco como Dios Rafa. as God Rapha. No sé quién es Él. I don't know who He is. Entiendo quién es Él, I understand who He is, pero no lo conozco. but I don't know Him. Entonces, ¿cómo puedo confiar en Él? So how can I trust in Him? Y cuando vienen los golpes, And when the hits come, entonces empiezo a tambalear. then I start to lose my balance. Y aún en los problemas, And even in troubles, veo la Biblia I see the Bible y no la abro. and I don't open it. Voy con mi amigo y I le go to digo, my friend and I say, ayúdame, please help me. dime palabras de ánimo, Told me encouraging words. no me dejes caer. Don't let me fall. Pero sus palabras no van a ser suficientes. But his words are not enough. Y de mi boca puede salir, sí, Dios me va a ayudar. And I can say with my mouth, yes, God is going to help me. Y pensamos que fe es cerrar los ojos y apretar las manos And we think that faith is just closing your eyes and squeezing your hands y decir muy fuerte, Señor, ayúdame, and say it out loud, God, please help me. échame la mano. Please give me a hand. Pero la verdad es que no confío en Él. But the reality is that we don't trust in Him. Mi oración es como, a ver si llega a pasar. And my prayer is just in case, let's see if this can happen. A ver si le pego al blanco. Let's see if I can hit the target. Es más, a ver si Dios me escucha. Let's see if God hear me.
Pero ¿qué decía Lamentaciones? But what does Lamentation say? Que su amor ¿qué? That his love is Nunca se acaba. never ending. Que su fidelidad es That his fidelity, grande. it's great. Que sus misericordias son That his mercy are nuevas cada mañana. new each day. Que el each morning. Señor es mi ¿qué? That the Lord is by Herencia. inheritance. Y entonces cuando viene una situación Then, a then, mi vida then when a situation comes to my life y yo me voy a la escritura, and I go to the scripture, entonces yo puedo pararme then I can stamp on y my decir, feet Señor, and say, Lord, este día es nuevo. this is a new day. Y a pesar de que los problemas no se van a ir, And even though that the problems are not going away, tú estás conmigo. you are with me. Amén. Amen? ¿Se acuerdan de Jesús y los discípulos? Do you remember about Jesus and his disciples? El Nuevo Testamento nos relata en dos ocasiones cómo los discípulos atraviesan tormentas. And in 2 times in the New Testament, we can read how disciples go throughout storms. Y los discípulos no se metieron en problemas de pecado. And the disciples, they were not going into problems of sin. No es que Dios estaba probándolos con su salud, It was not that God was testing them with the health, con problemas económicos. with economical problems. Dios los puso en medio del mar God puts them in the middle of the sea para que enfrentaran en quién confiaban ellos. so they can face in who they trust. Dice la Escritura And the scripture said que se morían de miedo. they were dying afraid. They were afraid to die. Dice que en una ocasión llegan con Jesús y le dicen, Maestro, And one time they say, and teacher, despiértate porque Wake- vamos a morir. wake up because we're going to die. Jesús estaba ayudando a estos hombres Jesus was helping these men a que se dieran cuenta en quién estaban confiando. so they can realize who they were trusting in. Jesús estaba en la barca, Jesus was in the boat, pero ellos no lo alcanzaban a ver. but they were not able to see him. Ellos estaban con el Salvador, They were with the Savior, pero se sentían but they were feeling angustiados anxious y que iban a morir and that they were going to die, y que no había esperanza. that there was no hope. Pero ¿quién estaba ahí? But who was there? Su Salvador. His Savior. ¿Cuántas veces Jesús está en nuestra barca How many times God is in our boat y tú estás buscando, ¡hey, ayuda! and you're looking like, hey, please help me. Y Jesús dice, aquí estoy. And Jesus is telling, I'm here. Y estamos ansiosos. And we are anxious. ¿Cómo le voy a hacer? How am I going to do it? Y Jesús dice, hey, And Jesus said, hey, here, aquí estoy. I'm here. Aquí estoy. I am here. Aquí estoy. I am here. ¿A dónde volteamos a ver cuando viene la preocupación y la angustia y los problemas? Where do you put your eyes when anxiety and problems comes? ¿A lo que yo puedo hacer o a lo que Él puede hacer? To the things that you can do or to the things that he can do? Los que tienen varios tiempos siguiendo a Jesús, For those of you that have been like a long time following Jesus, probablemente conoces la vida de José. probably you know the life of Joseph. Quizá una de las historias más espectaculares. Maybe one of the most spectacular stories. Fue vendido por sus hermanos. He was sold by his brothers. ¿Quién puede creer eso? Who can believe that? ¿Te imaginas? Can you imagine? Este hijo chiquito, el menor. This is the youngest kid, the youngest son. ¿Quiénes son hijos menores? Who here are like the youngest? Levanten bien su mano, Please raise your hand. porque son así como que, los menores. Because they are like, the smallest one, the Los que youngest one. siempre se llevan todo. The ones that always get everything. Los consentidos. The favorite ones. Los que ya no les dicen nada. The ones that doesn't get punishment. Definitivamente está hablando un hermano mayor, Definitely, I'm the oldest kid, el responsable. the responsible one. Este José, sus hermanos ya no lo aguantaban. So the Joseph's brother, they were not able Pero to, no porque to José support era him. una mala persona, But not because he was like a bad person, sino porque sentían que era un inmaduro arrogante. because they felt that he was like an immature, arrogant person. Y lo vendieron. And they sold it. Ahora José tiene
este sueño de parte de Dios And now Joseph had this dream from, que no from God, entiende. and he didn't understand this. Pero en la historia, But in the story, ¿te imaginas? Un día estás con este sueño, estás con tu familia, tu papá está ahí contigo, tus hermanos, you're having this dream, and you're with your family, with your brothers, with your dad, y al día siguiente and the next day, tus hermanos te venden. your brothers sold you. Y no solo eso, te quieren matar, And not just that, they want to kill you. pero por un hermano But because of one brother, prefirieron venderte. they prefer to sell you. Es un giro inesperado. It's like an unexpected turn. ¿Alguna vez te ha pasado un giro inesperado? But do you ever experience like an unexpected turn? ¿Qué haces cuando hay un giro inesperado en tu vida? What do you do when you have like an unexpected turn? Después José llega y es vendido a los egipcios. Later, Joseph was sold to the Egyptians. Termina en la prisión. He ended up in jail. Huye de la esposa de Potifar. He runs away from Potiphar's wife. Dicen mentiras de él. They told lies about him. O sea, es José huyendo de la tentación sexual So Joseph is running from sexual temptation como un hombre correcto, as a integral man, y en lugar de ponerle una medalla de integridad y honor, and instead of having a medal of integrity and honor, a la cárcel. to jail. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Have Estoy you- haciendo todo lo correcto. Estoy siguiendo a Dios. Does someone felt that way? Like, I'm doing the correct things, I'm following God, Pero no me está yendo como yo espero. but I'm not doing it as well as I was expecting. Las cosas pareciera que entre más bien me porto, más mal me va. And it seems like as good as I behave, I got like a hard time. ¿Cómo vamos en tiempo? Les voy a compartir algo que les compartí ayer a los hombres. And I'm going to share with you something that I shared with the men yesterday. Yo crecí en una iglesia cristiana. I grew up in a Christian church. Domingos, miércoles de estudios bíblicos, Wednesday with Bible studies, sábados con jóvenes y o niños, Saturday with the youth or kids, domingos en la mañana y en la noche. Sundays in the morning and in the evening. Mi iglesia se parecía un poco a este auditorio, My church actually resembles kind of this sanctuary. solo que no tenía los cojincitos en las bancas. We just didn't have like the cushions in the bench. Eran bancas más duritas. It was like hard benches. Mi papá tocaba el órgano My father was the organist, y por todos los años de mi niñez nos sentábamos en la primera fila. and for many years in my childhood, we sit up in the first row. Y cuando veía a mi papá tocar, And when I saw my dad yo playing, siempre estaba aquí tratando de tocar. I was always trying to play. Así crecí, That's how I grew up, en la primer banca de mi iglesia. in the first row in the church. Pero como a los 13 años, But like when I was 13, el diablo me engañó the devil treated me, y empecé a sentir enojo con mis papás, and I start to feel angry with my que mis parents. papás no me daban tiempo, That my parents they didn't give me the time. que mis papás siempre estaban ocupados con cosas del trabajo y de la iglesia, That my parents they were always busy with things at church and with their jobs. que la iglesia era aburrida, That the church was boring. que en mi iglesia solo había un órgano y yo quería tocar otros instrumentos. And in my church we only have like an organ, and I wanted to play other instruments. Y medía como 5'8", como 1.75. And I was like 5'8". That was my height. Era alto para todos los de mi edad. I was like tall for all of those in my age. Entonces empecé a tener amigos más grandes que yo. So I started having friends older than me. Yo tenía 13 y mis amigos tenían 16, 17 y 18. I was 13 and I have friends of 17, 18 years old. Entré al equipo de reclutamiento de básquetbol en el colegio. So I was in the recruitment basketball team in the school. Entonces obviamente yo quería estar con los grandes. So obviously I want to be with the older guys. Y cuando empiezo a ver cómo viven los grandes, And when I start to see how they live, yo quería lo que estaban haciendo. I want to do what they were doing. Quería ir a fiestas, I wanted to go to parties. quería andar peleando, I want to be fighting. quería probar qué era la marihuana, I want to test the pot. quería probar la cerveza, I wanted to taste beer. quería fumar. I wanted to smoke. Jamás en mi vida había perdido un domingo. I never missed a Sunday in my life. Y yo llegaba con mis papás ahora, papá, ¿me dejas irme al mar con mis amigos en domingo? And then I go to my parents and say, "Can I go to the sea to the beach with my friends?"
Y a mi papá se le levantaba una ceja, And then my father lifted an eyebrow, así como un trueno de parte de Dios, like a thunder from God, que me iba a partir en dos, that was going to por siquiera pensar que podía faltar un domingo. just because I think that I can miss a Sunday. Pero logré que una vez me diera permiso. But one time he allowed me to. Y esa fue la primera vez que me emborraché con mis amigos. And that was the first time that I got drunk with my friends. Y empecé a alejarme de Dios. And I started to going away from God. Y era un rebelde. And I was like a rebel. No se vayan a sentir mal, Don't feel bad. pero cuando yo estaba mal con el Señor, But when I was wrong with the Lord, me encantaba sentarme en la última fila. I always like to sit in the last bench. No lo estoy diciendo por los que están atrás, I'm not telling this for the people that are in the last row. pero me encantaba estar atrás. I enjoy to be in the last row. Se me hacía muy fácil salirme. It was super easy to just go Iba al outside. baño como 4 veces. I went to the restroom like 4 times. Veía quienes estaban afuera. I can look who were outside. Allá coqueteaba con las chicas. I talked with the ladies. Allá iba y comía algo afuera. I Todo ate tenía something. excusa. I have an excuse for everything Porque ya no quería estar en iglesia. because I didn't want to be at church Estaba anymore. aburrido. I was bored. Y en medio de esa confusión y ese dolor y esto que traía en mi corazón, este enojo, And in the middle of this confusion and pain and anger, me invitan a ir a un campamento de jóvenes. they invited me to En las go montañas. to a youth camp in the mountains. Y la única motivación que tuve para ir And my, era o- que iba a conocer a más chicas. and my only motivation is that I'm going to meet more ladies. Y dije, qué buenísimo. That's really good. Es de otra iglesia, It's another church, nuevas chicas, new girls en las in montañas. the mountains. Pues vamos. Let's go. Nos fuimos. Then we went. Y cuando estás separado de Dios, And when you are separated from God, tienes como un radar para ver quiénes están separados de Dios. you have like a radar to detect who are also away from God. Y se juntan. And then you join together. ¡Ey! Hey, ¡Tú también! you also you. ¡Sí! Yes. Y en el autobús And in the bus, ya somos un grupo. we are already a group. Y somos el grupo de adolescentes rebeldes. And we are the rebel youth group. ¡Ey! Yo traigo cigarros. Hey, I have smokes. ¡Ey! Yo traigo un poquito de marihuana. I have a little bit of pot. Ah, en las montañas. In the mountains. Sí. Yes. Muy bien. Perfect. 4 días en las montañas. 4 days in the mountains. Haciendo planes para andar y haciendo cosas que no le agradan a Dios. Doing plans to make things that that didn't please the Lord. Nos cacharon varias veces. They caught us several times. Nos iban a expulsar del campamento. They were going to expel us from the camp. No lo hicieron porque era 3 horas a la ciudad They de didn't distancia. do it because it was like a 3 hours drive to the city. Y los pastores tenían misericordia por los adolescentes. And pastors had mercy for the youth. Pero habíamos sido un desastre. But we were a disaster. Nunca escuché una enseñanza. I never listened to a teaching. Se me hacía aburridísimo. It was boring for me. Estaba la alabanza con los jóvenes. The worship was going, Y había una canción que decía poderoso. and there was like this song that says powerful. Y entonces toda la gente decía poderoso. And everyone said like powerful. Y yo decía, And I said, qué raros estos chavos how cristianos. weird these Christian guys. Qué horrible. How horrible. Yo andaba escuchando The Doors, I was listening to the Doors, Guns N' Roses, Guns N' Roses, Metallica. Metallica. Y yo decía, ¡eh! And I was like, Estos no saben nada. they don't know anything. Y el último día, And the last day, antes de regresar a la ciudad, before coming back to the city, está un pastor y hace un llamado de salvación. there was like a pastor there, and he made like a salvation call. Y dice, muchos de ustedes no conocen el amor de Dios. And he said, a lot of you don't know the love of the Lord. Y yo en mi mente de niño cristiano de toda la vida, And in my mind of a Christian kid, ya sé lo que viene. I said, I know what is coming. Un llamado, There was going to be a van a call. orar por todos They are going to praise for everyone. y después van a llorar Then they're going to y cry. después van a cantar Then they're going to sing. y que ya me puedo salir. I can go outside already. Y les digo a mis amigos, And I told my friends, vamos por el último cigarrito. let's go for the last smoke. Y nos dicen, sí. And he said, yes. Entonces,
hace el llamado el pastor. So he made the calling, the Y pastor. en el mismo momento que ellos están pasando al frente, And in the same time that everyone is coming to the front, nosotros vamos a salir. we are going outside. Y en lugar de yo irme hacia afuera, But instead of going outside, mis pies se vienen para adelante. my feet just go to the front. Y llego al altar And I reach the altar, y llega el pastor y solo me abraza. and the pastor just hugged me. Y yo empiezo a llorar. And I start crying, Y a llorar. 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 crying. Y mi mente está, ¿qué estás haciendo aquí adelante? And in my mind, my mind, it's, what are you doing here? Me sentí avergonzado I was ashamed, porque estaba pensando, ¿qué están pensando mis amigos? but because I was thinking, what those my friends are going to think? Qué ironía How irony, que estoy pensando, van a pensar que soy un hipócrita. I was thinking they are going to think that I'm a hypocrite. Y simplemente el amor de Dios me cubrió. But just the love of God covered me. Llegué, salí de ese lugar, I went out of that place, lloré y lloré y lloré. crying, crying, Voy crying. en el autobús hacia la ciudad I'm in the bus to the y city, me tengo que poner una chamarra encima and I put a jacket in the para, top, para que nadie me vea que estoy llorando. so no one can see that I'm crying. Y de repente empiezo a hablar en lenguas. And suddenly I start talking in tongues. Yo no sabía que era hablar en lenguas. I didn't know what was talking in tongues. Jamás había escuchado de eso. I never heard about that. Pero solo sé que empezaba a fluir algo adentro de mí But there was flowing, something was flowing from the inside. y no entendía nada. And I didn't understand anything. Y supe que Dios me había tocado. But I knew that God touched me. Y al día siguiente And the next day, agarré, en ese tiempo in that time, apenas habían salido los discos, los CDs, just compact discs. the compact disc. So it was the first time compact disc. Dije, Señor, So I said, ya no quiero escuchar esto I don't want to listen to this. y los voy a tirar a la basura. I'm going to put them in the trash. Nadie me dijo que lo hiciera. Nobody told me to do that. Pero dije, no puedo seguir metiendo esto a mi corazón. But I said, I cannot keep bringing these things to my heart. De 10 palabras, From 10 words, 9 eran malas. 9 were like cursing. Estaba atado a la pornografía. I was attached to pornography. Estaba atado a la lujuria. I was attached to lust. Me encantaba el cigarro. I love to smoke. Y de un día para otro, And from one day to the other, es como si fuera una nueva persona. it's like I was a new person. Y no tenía ganas de fumar. And I didn't want to smoke anymore. Quité todas las cosas que me llevaban a pecar. I took away everything that took me to sin. Mis amigos, yo estaba a punto de cumplir 15 años. I was- Estaba casi a un año. I was about to turn on 15. Y todos ellos me habían dicho, hey Herbert, And they all told me, Herbert, cuando cumplas 15 te vamos a llevar donde las chavas. when you turn 15, we are going to take you to the Para, girls para que pierdas tu so virginidad. you can lose your virginity. Y vamos a ir todos en grupo. And everyone, like we were going to go as a group. Y salía con ellos cada semana, con aquellos que yo quería ser como ellos. And every week I hung with them. Y cuando llego a la escuela y me ven And when I go to my school and they see me, y no los saludo con las palabras que siempre nos saludamos, and I didn't say hi with the same words that Me we dijeron, "¿Qué te used to pasó?" use, they asked me, what happened to you? Jesús me cambió. Jesus changed me. Tuve un encuentro con Jesús. I have an encounter with Jesus. Y mi mejor amigo And my best friend, me dio un golpe en el pecho súper fuerte. he hit me in the chest like super hit, Y me dijo, hard, super hard. ¿por qué nos traicionas por la religión? And he told me, why did you make treason with religion? Olvídate de nuestra amistad. Forget about our friendship. Y en un momento me quedé sin amigos. And in one moment, I lost all of my friends. Y empecé a predicarle a todos los de la preparatoria. And I started preaching everyone in high school. No me importó qué dijeran de mí. I didn't care what they told about me. Empecé a hablar de Jesús. I started talking about Jesus. Empecé a pedir perdón I started asking for forgiveness a mis maestros, to my teachers, a la gente que había ofendido, to the people that I offended, en la iglesia, a la gente que me había burlado, in the church, to the people that I mocked, a los amigos que había alejado de Jesús. to the friends that I pushed away from Jesus. Y mi vida estaba en fuego con Dios. And my life was on fire with God. Y a los 6 meses de este encuentro con Jesús, And 6 months after this encounter with me Jesus, empiezo a sentir muy mal. I start to feel like sick. Empiezo a tener moretones en mi cuerpo. I start to have some bruises in my Empiezo a body. sangrar cuando escupo. I start to bleed when I spit.
Y mis papás me llevaron al médico. So my parents took me to the doctor. Y cuando ya no podía, estaba súper cansado que no podía estar de pie ni un minuto. I was super tired, so I was not able to stand on my feet for 1 minute. Cuando me hacen los estudios de sangre, el doctor que nos ve le dice a mis papás, los exámenes no se ven bien. So when the doctor makes some blood tests, he told my parents, this test doesn't look good. El día de mañana necesitan que ir con un oncólogo y hacerle una biopsia de médula ósea. Tomorrow Bone you need marrow. Una autopsia de bone marrow. tomorrow you need to go to the oncologist to Biopsia. make a biopsy of bone Marrow. Y sale que tengo leucemia. So at the end, it's like I have leukemia. Eso es cáncer en la sangre. That's cancer in the blood. Y ese mismo día And that same day, tenía que quedar internado en el hospital para need mi to stay- primera dosis de quimioterapia. I need to stay in the hospital for my first doses of chemotherapy. La primera dosis de quimioterapia hizo estragos en mis pulmones, The first doses broke my lungs, estragos en mi corazón, make changes in my heart, en mis intestinos, in my intestines, en mi hígado, in my liver, en mis riñones in my kidneys. y en casi 24 horas yo ya estaba en cuidados intensivos. And in 24 hours, I was already in ICU. Tuvieron que intubarme de una manera para poder sacar los líquidos de mis pulmones y poder respirar. So they start to take out the fluids in my lungs so I can breathe. Y tuvieron que hacerme una cirugía en el hombro para poder pasarme plaquetas, quimioterapia, antibióticos, sangre al mismo tiempo y no dañar mis venas. So they made like a surgery in my shoulder so they can put like chemotherapy and blood and medicines so they don't hit my veins. Y en ese momento Affect my veins. empiezo a tener sueños So then I start dreaming, de having unas dreams. máscaras grandes, So I saw these giant masks, tipo de esas que se ven en las películas como africanas, like those masks that you see in the movies, like those African masks. que se reían de mí And they were mocking at me. y decían, qué estúpido eres. How stupid you are. Mira en dónde estás ahora por seguir a Jesús. Look where are you now because you follow Jesus. Mira cómo estabas cuando estabas con tus amigos. Look how you were when you were with your friends. Pero ahora que decidiste seguir a Jesús, But now that you decided to follow Jesus, esto es lo que Él te ha dado, this is what he gave you, cáncer. cancer. Yo sé que es estar tratando de hacer lo correcto I know what it means to try to do the correct thing y que las cosas salgan de otra manera. and that the things go the other side. Y empecé a hundirme y a hundirme y a hundirme. And I start to fall deeply and deeply and deeply, to sink. Al final pasaron 3 meses, At the end, 3 months passed. estaba usando un pañal, I was using a diaper. estaba pesando 50 libras, I was like 50 pounds. era un esqueleto. I was like a skeleton. Empecé a sangrar internamente. I was to start internally bleeding. Había perdido el sentido de ir al baño, I lost the sense of being able to go to the restroom, así que tenía que usar pañales. so I was using a diaper. Estaba infectado por una infección que los doctores no podían encontrar cómo quitarla. I was fully infected with an infection that the doctors didn't knew how to take that away. Así que ya no solo era el cáncer, So it was not just the cancer, era una infección en todo mi cuerpo it was an infection in all of my body que no podían atacar. that they were not able to attack. Habían tratado todas las cosas, They try everything. trataron de volver con un medicamento muy fuerte, They even tried with a super strong medicine, pero no pudieron. but they were not able. Así que tuvieron una junta So they have like a meeting. y dijeron, necesitamos darle salida del hospital a Herbert. We need to allow Herbert to go out to leave the hospital. El acta de defunción estaba firmada por mi oncólogo, So the death certificate was already signed by my oncologist porque lo más probable era que iba a morir en la noche. because it was like probable that I was going to die during the night. Y para evitar todo el trámite de que el doctor llegue al hospital a medianoche para darme salida de mi cuarto, So to try to avoid all of the ya process, todo estaba listo. everything was already, Y era lógico, and it was logical porque en esos 3 meses because during those 3 months, a mi familia y a mí nos tocó ver alrededor de 40, 45 niños morir. my family and I saw like 40, 45 kids dying. Así que en el piso de cáncer de niños, So in the hospital floor of kid cancer, el children's cancer, espíritu de muerte es muy normal. the spirit of death is like normal. Entra una cama Like a new bed y comes sale otra, and one goes entra y goes in, sale. goes out.
Entonces no era algo muy fuera de lo común. It was like part of the daily life. Pero en esa semana, But in that week, yo sin saber que los doctores están diciendo, ya no podemos hacer nada por él, I didn't know knew that the doctors was telling like we cannot do anything else tengo for un him. sueño I have this y dream. veo cómo llegan dos manos y me cubren con una sábana blanca And I see that two hands were covering me with this y me black cubren sheet hasta el cuello. on, like all the way to the neck. Me ponen adentro de las manos They put me like inside their hands y me empiezan a subir and they start to lift me y up. a subir y a subir y a Lift subir me y a up, lift me subir. up, lift me up. Y empiezo a ver el noveno piso, And I el see décimo piso, The 9th floor, the 10th el floor, onceavo piso the 11th floor, y empiezo a ver toda la autopista de San Salvador. and I can see the San Salvador Highway. Y yo en mi mente estoy pensando, And in my mind, I'm thinking, no sé si esto es un sueño, I don't know if this is, no I'm sé si dreaming. esto es verdad, I don't know if this is truth, pero sé que puede ser. but I know that this can be. Y le dije, Señor, And I told the Lord, si me sanás if you heal y me me sacas del hospital, and you take me out of the hospital, te prometo que te voy a servir. I promise that I will serve you. Voy a rendir mi vida a ti. I will surrender my life to you. No he hecho nada por ti. I haven't done anything for you. Y mi sueño se desvaneció. And my dream just vanished. Y despierto en la mañana, And then I wake up in the morning. me veo en el hospital, I see myself in the hospital. tengo esto tan presente, And I have this like present in my mind. pero no se lo digo a nadie. But I didn't tell anyone. Estoy muy débil, I'm super weak. mi lengua se trababa al hablar, My tongue was like breaking and I was not able to talk. mis párpados sentía que eran tan pesados que no abría los ojos. And I felt my eyes heavy, so I was not able to open my eyes. Y todas estas semanas le había dicho, papá, And all of this week, I tell to my dad, Dad, léeme la Biblia, please read the scripture. recuérdame en quién he creído. Please remind me who I trust in. Ayúdame a recordar qué dice Dios. Help me to remember what does God is saying. Y llegan los doctores con mis papás y les dicen, creemos que la mejor forma de que esto, de darle solución a la vida de Herbert, es poderle dar de alta del hospital y que pase los últimos días en su casa, porque se acercaba el Día de las Madres. So the doctors told my parents, I think that they think that the best way for letting me go is to just go to my house so I can spend the last day of my life because the Mother's Day was approaching. Y eso sería un gran regalo para ustedes como familia, And that will be like a really good gift for poder you as a pasar en su family. casa. So just be in your house. Llego a mi casa, So I go to my house, pasa una semana a week went by, y el sangramiento se para and I stopped bleeding. y las fiebres que he tenido por meses se paran And those like fevers that I got like for months then just stop. y empiezo a tener ánimo, And I start to be encouraged. pero no me puedo mover, But I was not able to move. estoy muy débil I'm super weak. y van a pasar como en 2 semanas donde ya estoy fuera, va a haber un congreso de alabanza y adoración. And after 2 weeks that I left the hospital, there was going to be like a worship and praying conference. Y les digo a mis papás, quiero ir. And I told my parents, I want to go. Y mis papás les dicen a mis tíos que quiero ir. And my parents, they told my uncles that I want to Y go. toda mi familia dice, están locos. And all of my family said, are you crazy? Si él va If he go y le pega una gripe, and he got like a small flu, se va a morir. he's going to die. Sus defensas están bajas. He doesn't his defenses are super low, weak. Y yo les digo, And I said, ¿y qué? so what? Vamos. Let's go. Quiero ir a adorar a Dios. I want to worship the Lord. Me consiguen una silla de ruedas eléctricas So they got me like this electric wheelchair. y tengo mucho más ánimo. And I'm like Y encouraged. llego a ese lugar con 2,500 personas So I go to this place with 2,500 people, y lo que quiero es adorar a Dios. and I just want to worship the Lord. Oran por mí. They pray for me. Había mucha gente que me conocía. There was a lot of people that knew me. A la semana siguiente The next week, llego al hospital, I go to the hospital, voy a fisioterapia, go to physiotherapy, mi oncólogo me ve and my oncologist saw me. y le dice a mi mamá, ¿cómo es posible que estén aquí? And he told my mom, how is it possible that you are ¿Qué here? están haciendo? What are you doing? Lo traigo a fisioterapia. I'm taking him to Y therapy. él le dice, no, ¿cómo es que está vivo? And he asked, no, how is he alive? Necesito hacerle una biopsia otra vez de médula ósea. I need to make a new biopsy in the spine. Me hacen la biopsia So they make the biopsy. y el examen sale que estoy totalmente limpio de cáncer. And the test said that I'm completely clean of cancer. Y el doctor dice, él nos había dicho al inicio, And the doctor said they were
they sell at the beginning. Para que llevemos una buena relación, So we have a good relationship. ustedes quédense con su fe Please just keep your faith y déjenme a mí con la medicina. and allow me to do the medicine. Yo no creo en Dios, I do not believe in God, pero creo en la medicina. but I believe in medicine. Y cuando él ve los exámenes, And when he saw the exams, me mira a los ojos y me dice, he looked me in the eyes and said, definitivamente hay alguien arriba definitely is there someone up there que quiere que todavía estés aquí. who still wants you to be here. Así que decidan lo que quieran hacer. So you decide what you want to do. Mis papás decidieron meterme a la quimioterapia por 2 años y medio So my parents decided to took me to chemotherapy for 2 years. para ser prudentes So just to be prudent. y no fue nada fácil. And it was not like nothing easy. Cada semana, Every week, quimioterapia, chemotherapy. cada mes, Every month, altas dosis de quimioterapia like high doses of al chemotherapy cerebro, to the brain, a mis testículos. to my testicles. Y fue difícil, It was hard. fue un proceso doloroso, It was a painful process. fue un proceso de aún adaptarme otra vez con mis amigos en el colegio. Estaba en high school, It was a process to try to adapt again to my friends in high school. no podía caminar, I was not able to walk. estaba muy blanco, I was like white, pálido, like pallid. mis ojos hundidos, My eyes were sunk. mi cabello súper delgado My hair like thick. y tenía que usar gorra And I had to use y, like a y cap. caminaba como alguien que no pudiera caminar And I walked like someone that was not able to walk. y sentía la lástima de todos mis compañeros And en I el felt the colegio. pity from all of my classmates. Así que sí entiendo que es atravesar un momento difícil, So I really know what it's feel to go to a difficult time. pero al mismo tiempo vi la mano de Dios en cada detalle. But at the same time, I saw the hand of God in every detail. Y le dije a mis papás, So I told my parents, cuando entré al hospital, when I go to the hospital, tómenme fotos took me a photo porque quiero enseñarle a la gente, because I want to show people cuando Dios me sane, when God healed me, que la gente pueda ver que Dios sigue haciendo milagros that people can see that God still y que Dios es poderoso is para doing sanar. miracles and it's powerful to heal. Así que les voy a enseñar unas fotos. So I want to show you some photos. Esta fue en las primeras 2 semanas. This was the first 2 weeks. Llegué todavía con cabello. I was still with some hair. A la semana ya no tenía cabello 1 week after, I didn't have any hair. y literalmente estaba muy delgado. And literally, I was like too skinny. Y las siguientes And the next one, es 2 semanas de haber salido del hospital. this is 2 weeks after I went out of the hospital. Tenía 80% de probabilidades de quedar estéril I have 80% probability of being sterile. y nuestra hermana nos dijo que tengo 3 hermosos hijos. And you Son hear that I have 3 precious kids. Alexa, Alexa, Matías Matías, y Esteban. and Esteban. Me dijeron que iba a tener problemas con la forma en cómo razonaba, con problemas de migrañas, de dolores fuertes de cabeza, que posiblemente mi visión iba a tener muchos problemas. They told me that I was going to have like cognitive problems, problems with my mind, like headaches and problems to be able to see. Y estoy aquí And I'm here con ustedes, with you, 31 años después, 31 years later, para la gloria de for Dios. the glory of God. Pudiera platicarles muchos más detalles, I can talk a lot of more details, pero lo que quiero decirte but what I want to tell you, es que no importa la situación en la que tú estés it doesn't matter the situation that you are going through o que como iglesia estén atravesando, or the situation that you are going through as a church, Dios está en medio. God is in the middle. Cuando yo estaba en el hospital, en la cama, When I was in the bed in the hospital, yo no veía al Herbert que iba a estar predicando en una iglesia en Westlaco. I didn't saw the Herbert that was going to be preaching in a church in Westlaco. Yo no veía a un Herbert que iba a estar yendo a ayudar a gente en los hospitales, a predicarles el I evangelio. was not looking to the Herbert that was going to go to hospitals to preach the gospel. Yo no veía al Herbert que iba a estar ayudando y sirviendo con jóvenes. I didn't saw the Herbert that was going to be serving with the youth. Lo único que yo sentía es me estoy ahogando. The only thing that I felt is, I'm Señor, drowning. ayúdame. Lord, help me. Y el Señor estaba conmigo. And the Lord was with me. Pero yo quería que alguien me ayudara But I want someone to help me porque mi dolor era muy fuerte. because my pain was so high. Porque llegó el momento donde dije, Señor, llévame, ya no aguanto. Because there was a moment that I said, God, just take me. I cannot hold it anymore. Pero 31 años después, But 31 years later, Dios me ha hecho ver God made me see
que Él me estaba formando. that He was shaping me. Él no me enfermó, He didn't got me sick, pero Él atravesó conmigo la enfermedad. but He went through the sickness with me. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, Even though I'm going through shadows and death, yo estaré contigo. I will be with you. Confiar en Dios no es algo que nos sale natural. Trust in the Lord is not something that we can do naturally. Confiar en Dios es porque lo empezamos a conocer. Trust in the Lord comes when we start knowing Him. Y aunque pudiera pensar que crecer en la iglesia y sentarme en la primer banca y escuchar predicaciones todos los días Even if I believe that going to church and sit in the first bench and listen to preach every day, no se me quedó nada, I didn't got anything. no creo que sea verdad. I don't think that that's true. Creo que porque mis papás me llevaron I think because my parents took me cuando quería y no quería, when I wanted and when I didn't want to. la palabra de Dios no regresó vacía. The word of God didn't came back empty. Y cuando necesité la palabra de Dios, And when I needed the word of God, lo que le pregunté a mis papás es, the thing that I asked to my fathers, léanme otra vez ese libro, read me again this Bible. léanme lo que él dice, Read me again what He's saying. ayúdenme con eso. Help me with this. Así que, ¿cómo estás viendo esta situación? So how are you looking to this situation? ¿Lo estás viendo con tus ojos en la carne, Are you looking with your fleshly, with your eyes in the flesh, analizando todo? trying to analyze everything, ¿O vamos a confiar en Dios? or are we trusting in the Lord? Sea que Él lo resuelva Even if like it doesn't matter if He solve this o no lo resuelva. or does not solve this, Y si no lo resuelve, and if He doesn't fix this, te vuelvo a preguntar, I will ask you again: ¿se equivoca Dios? does God goes wrong? Dios no se equivoca. God doesn't make mistakes, Lo resuelva o no lo resuelva. even if He solve it or not. Es como los amigos de Daniel. It's like the friends of Daniel. Si Dios, If God dice, Dios es poderoso para sacarnos. God is powerful to take us out. Lo haga o no lo haga, If He do it or not, no serviremos we will not serve a otro rey. other king. Así que si vamos a confiar en Dios, iglesia, So if we are going to trust in the Lord, church, necesitamos poner nuestra mirada hacia arriba, we need to put our gaze up there, no en nosotros, not in ours, no ourselves, en lo que la gente dice, not in what the people is telling us, y empezar a decir, Señor, en lugar de ¿por qué? and instead of asking why, ¿Para qué, Señor? for why, Lord. Yo creo que esta iglesia tiene un plan de parte de Dios. I believe that there's a plan from the Lord for this church. No sé cuántos años tiene esta iglesia I don't know en how- esta ciudad, I don't know how many years this church has been in this city, pero lo que sé but what I know, es que está dando fruto that it's giving fruit, y va a dar mucho más fruto and it's going to give even more fruit. y será como árbol plantado And it's going to be like a tree planted junto a corrientes de agua right next to the currents of water, que da su fruto a su tiempo and it's going to give fruit on its time, y su hoja no cae. and the leaf is not going to fall. ¿Saben cómo da fruto? You know how it gives the fruit? El árbol, The tree. cuando el árbol es estresado When the tree is stressed y empieza a reproducirse and it starts to reproduce para lo que fue diseñado. for what it was designed for. Esta iglesia no fue diseñada para asistir un domingo. This church was not decided just to come here on Sunday. Esta iglesia ha sido plantada This church was planted para llevar el amor de Jesús to take the love of Jesus a aquellos que aún no lo to conocen. those that doesn't know it yet. No importa si tienes 80 años, It doesn't matter if you have 80 years, 60, 60 years, 40, 40 years, 20, 20, 12, 12, 7. 7. Dios te va a usar. God is going to use you. Nada más necesitas ponerte de pie, You only need to stand up, salir, go outside, abrir tu boca open your mouth, y confiar que Dios te ha enviado. and trust that the Lord sent you. Esta iglesia está dando fruto This church is giving fruit, y va a dar mucho más fruto. and it's going to give even more fruit. Y si ustedes van a seguir orando por sus And pastores, if you are going to keep praying for your pastors, pónganlos
en la visión de Dios. Put them in the vision of God. Señor, ¿para qué estás haciendo esto? God, why are you doing this for? ¿Cuál es nuestra parte como iglesia? What is our part as a church? ¿Estar preocupados To be worried o confiar en Dios? or to trust in the Lord? ¿Qué estás haciendo, Señor? What are you doing, Lord? Porque yo me quiero unir a tu plan. Because I want to join your plan. Señor, ¿quieres que nos levantemos a orar? God, did you want us to rise to pray? Vamos a orar por nuestro pastor. Let's pray for our pastor. Pero vamos a orar por la ciudad. But let's pray for the city. Vamos a orar por lo que tú traes en tu corazón Let's por pray la ciudad. for those things that you have in your heart for this city. Y si el pastor hiciera falta, And if the pastor is not here ¿quién anymore, se va a levantar? who is going to rise up? ¿Quién va a cargar con lo que está en el corazón de Dios? Who is going to have what is in the heart of the Lord? Porque Dios va a llevar sus planes Because God is going to carry out His plans conmigo o sinmigo. with me or without me. Pero yo quiero ser parte. But I want to be part. Yo no me quiero quedar fuera. I don't want to be ¿Te outside. quieres quedar tú fuera? Do you want to be outside? ¿Quieres enfrentar las adversidades solo? Pobrecito yo, Do es que nadie me Do entiende. you want to face adversities like poor me, no one understand me? ¿O quieres decirle, Señor, Or do you want to tell Lord, tú moriste por mí, you died in the cross for me, tú me salvaste you saved me, para que yo lleve eso a otros? so I can take this to other people. ¿Sabes qué? El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos Do you know that the spirit that raised Jesus Christ from the dead vive en ti y en mí. lives in you and me? Y si ese mismo Espíritu vive en nosotros, And if that same spirit lives in us, yo quiero invitarte I want to invite you. a que dejes de estar pensando tanto tiempo en ti Stop wasting too much time thinking y on lo you que te hace falta and what you are missing y lo que sientes que nadie te comprende. and what do you feel that nobody understands. Abras tus ojos Open your eyes y veas lo que sí tienes and see what y you le des have gracias a and Dios thank the Lord y digas, voy a ir a bendecir, and say, I'm going to go to bless. voy a ir y ser luz I'm going to be a light para Hueslaco, for Weslaco, para mi casa, for my house, para mi trabajo, for my workplace, para mi escuela. for my school. Iglesia, es tiempo. Church, it's time. Es tiempo, It's iglesia. time, church. Dios está en medio de nosotros. The Lord is in the middle of us. ¿Dios ha quitado el dolor o lo que se siente? No, God took out the pain or what it feels? No. pero Él está en la barca. But He is in the boat. Él no se ha bajado. He didn't go outside the boat. Él está con ustedes He is with you. y seguirá estando con And He will ustedes. still being here with you. Padre, Father, tu corazón your heart es que ninguno se pierda. is that nobody is lost. Por eso enviaste a tu Hijo Jesús. That's why you sent your Son, Jesus. Por eso estamos aquí esta mañana, That's why we are here today. para encontrarnos contigo. So we can encounter you. Estamos aquí We are here para reubicar nuestros deseos, so we can reshape our desires, para realinear o recalibrar nuestro rumbo. to recalibrate our target, Y el destino eres tú, Señor. and you are the destiny. Yo quiero darte la oportunidad I want to give you the opportunity de que tú puedas hacer una oración donde tú that estás. you can make a prayer right where you are. Yo no puedo cambiar a nadie, I cannot change anyone. no puedo convencer a nadie. I cannot convince anyone. Es solo el Espíritu de Dios Only the Spirit of the Lord el que puede poner esta carga en el who corazón, can put this load in your el heart, que puede hacer este cambio en el corazón. who can make this change in your heart. Habla con Él Speak with Him y dile, Señor, and tell Him, Lord, con lo que tú me has dado, with the things that you gave me, quiero agradarte. I want to please you. Quiero dar pasos de fe. I want to give a step of faith. Quiero ser obediente. I want to be obedient. Y yo sé que el Espíritu Santo está poniendo en tu mente And I know that the Holy Spirit is putting in your mind cosas muy claras like clear things que tú necesitas arrepentirte, that you need to be repentance of, que necesitas rendir that you need to surrender y decirle, ¿por dónde, Señor? and ask for where, Lord? ¿Cómo lo quieres? How do you like it? Perdóname Forgive me por hacer mi vida for doing my life a mi manera. in my way. Voy a dejarte unos minutos y que podamos nosotros responder en adoración al Señor. And I'm going to leave you for a couple of minutes so we can answer in worship in our heart.